2018 में दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत दहशत गर्दी दोबारा लौट आई। दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में भारत का किरदार बिल्कुल वाज़ेह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, अफ़गानिस्तान से कहा है कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अफ़गान रजीम दहशत गर्दों को रोकने में मुकम्मल नाकाम है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। जहानिया मलसी में मुसलधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के बायस मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। नशीबी इलाके ज़ेर आब आने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। बारिश के बाद शहर की सड़कों पर पानी जमा। महकमे मौसमियात ने मलसी में आइंदा 24 घंटे में मज़ीद बारिश की पेशगोई कर दी। और सिंध में मानसून बारिशों की पेशगोई। तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, बारिशों के पेश नज़र तमाम मुतालिका इदारे हाई अलर्ट हैं। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीह है। रेस्क्यू इदारों और दीगर मुतालिका महकमों को हंगामी इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, हुकूमत सिंध हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार है। तनाज़ात का हल सिफारतकारी और मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। हम मुआहिदे को सबूताश करने की हर कोशिश की मज़म्मत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ दार का किर्गिज़स्तान में शंघाई ताउन तंज़ीम के वज़ीर ख़ारिजा इजलास से खिताब। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पर जोर दिया। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां है। अफ़गान सरज़मीन से दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। कलअदम TTP और BLA अफ़गान सरज़मीन से सरगर्म हैं। चीन का पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ दार का चीनी क़यादत का शुक्रिया। शंघाई ताउन तंज़ीम के वज़ीर ख़ारिजा इजलास में चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का SCO सरबराहान कौंसिल की आइंदा चेयरमैनशिप और 2027 में सरबराह इजलास की मेज़बानी पर पाकिस्तान के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। ईरान ने इराक़ के जरिए पेश की गई जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी अखबार का दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इराक़ी वज़ीर आज़म हालिया दौरा वाशिंगटन के बाद तेहरान पहुंचे थे, जहां उन्होंने ईरानी क़यादत से मुलाकातें की थीं। अमरीका की जानिब से जंग बंदी पेशकश की मुकम्मल तफसीलात फौरी तौर पर सामने नहीं आईं। ईरानी हुकाम का कहना है कि आर्ज़ी जंग बंदी काबिल कबूल नहीं करेंगे। इसमें अपने हर्मुज़ के कंट्रोल का मसला हल नहीं किया गया। अब्बास अराग़ची ने कहा कि अली अल-ज़ैदी ने वाशिंगटन दौरे के हवाले से अपने ख़यालात और तासुरात से आगाह किया था, लेकिन ईरान और अमरीका के दरमियान पहले ही काफ़ी सालिस मौजूद हैं। अमरीका के ईरान के खिलाफ मुसलसल 13वीं रात फ़ज़ाई हमले। अहवाज़, चाबहार, खुर्रमाबाद, बंदर अब्बास और क़शम में धमाकों की आवाज़ें। अहवाज़ में हमलों में 4 अफराद शहीद जबकि 5 ज़ख्मी हुए। बंदर अब्बास शहर पर अमरीकी मिसाइल हमलों के नतीजे में 2 अफराद ज़ख्मी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में ईरानी फ़ौजी कमांड सेंटर्स, ड्रोन ज़ख़ीरागाहों, मवासाती नेटवर्क्स, साहिली निगरानी के मराकज़ और बहरी अस्करी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। हमलों का मकसद पासदारान इनक़लाब से तिजारती बहरी जहाज़ों को लाक ख़तरात को कम करना है। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने तेहरान की फ़ज़ाओं में ही अमरीका के मुतादिद हमलों को नाकाम बना दिया। ईरान के जवाबी हमलों में मज़ीद शिद्दत आ गई। कशम जज़ीरे पर प्रवास करने वाले एक तैयारे को मार गिराने का ऐलान। सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर जलते हुए मलबे की वीडियोज़ भी वायरल। ईरान ने सूबा किरमान पर दागा किया। एक टोमाहॉक मिसाइल फ़िज़ा में तबाह कर दिया। कुवैत में भी धमाकों की आवाज़ें। अली सालिम एयरबेस फिर निशाना। बरी अफवाज के हेडक्वार्टर मिसाइल हमलों का हदफ। अमरीकी फ़ौजियों की कम अज़ कम 6 रिहायशी यूनिट्स को तबाह कर दिया। ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब ने बरतानिया को खबरदार करते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला कोई भी फौजी अड्डा हमारा हदफ होगा। दावा किया कि अमरीका का मिसाइलों का ज़ख़ीरा। वज़ीर ख़ारजा ने ट्रंप की ईरानी असासे ज़ब्त करने की धमकी को बैनुल-अक़वामी क़वानीन और आलमी मालियाती निज़ाम के लिए ख़तरनाक नज़ीर करार दे दिया। अब्बास अराग़ची का कहना है कि किसी मुल्क के असासे मुस्तक़बिल के मुमकिन दावों की बुनियाद पर ज़ब्त करना आलमी एतमाद को शदीद नुकसान पहुँचा सकता है। खबरदार किया कि अगर इस तर्ज़ अमल को मामूल बनाया गया तो दुनिया में किसी भी मुल्क के असासे महफूज नहीं रहेंगे। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो रही है। ख़ित्ता नाकाबिल तसव्वुर सूरत हाल के दहाने पर खड़ा है। आलमी कानून नज़रअंदाज करने से बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस कहते हैं, आपने हुर्मुज़ और बाबुल मंदब में जहाज़ रानी की आज़ादी मुकम्मल बहाल की जाए। सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। जंगबंदी के बावजूद गज़ा में शहरी भारी कीमत चुका रहे हैं।
امریکی ایوانی نمائندگان نے ایران کے خلاف جنگ روکنے کے حق میں ووٹ دے دیا۔ ایران کے خلاف فوجی آپریشن روکنے کی قرارداد کے حق میں 214 افراد نے ووٹ کاسٹ کیا۔ مخالفت میں 208 ووٹ آئے۔ 4 ریپبلکن سرکان نے بھی ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ امریکی سینٹ نے ایران کے خلاف فوجی آپریشن روکنے کی قرارداد مسترد کر دی۔ قرارداد کے حق میں 47 اور مخالفت میں 49 ووٹ آئے۔ سعودی آئل ٹینکرز پر حملوں کے بعد تیل کی عالمی مارکیٹ میں تیزی۔ برینٹ خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل ہو گئی۔ مربن کروڈ کی قیمت میں سب سے زیادہ 17% اضافہ۔ ایک بیرل مربن کروڈ کی قیمت $160 تک جا پہنچی۔ WTI خام تیل کی قیمت بھی بڑھ کر $92 ہو گئی۔ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی کے باعث عالمی توانائی منڈی میں دباؤ میں اضافہ۔ آبن ہرمز سے گزرنے والے آئل ٹینکرز کی آمد و رفت 2 ماہ سے زائد عرصے کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ عالمی سپلائی متاثر ہونے کے خدشات بڑھ گئے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل چوتھے روز بھی اضافہ۔ پیٹرول $4.40، ہائی اسپیڈ ڈیزل $3.62 مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت $331.52 فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی نئی قیمت $378.66 فی لیٹر ہو گئی۔ نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ مسجد اقصی کی حرمت پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ پاکستان سمیت 8 ممالک کے وزراء خارجہ کا دو ٹوک اعلان۔ مسجد اقصی میں اسرائیلی آبادکاروں اور انتہا پسند عناصر کی حالیہ کارروائیوں کی شدید مذمت۔ خبردار کیا کہ ایسے اقدامات نہ صرف مذہبی تقدس کی پامالی ہیں بلکہ پورے خطے میں کشیدگی کو خطرناک حد تک بڑھا رہے ہیں۔ وزراء خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ مسجد اقصی کی تاریخی، قانونی اور مذہبی حیثیت کا ہر صورت احترام کیا جانا چاہیے۔ اس میں کسی بھی قسم کی ایک طرفہ تبدیلی ناقابل قبول ہے۔ مشترکہ اعلامیے پر پاکستان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، اردن، ترکیہ اور انڈونیشیا کے وزراء خارجہ نے اتفاق کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی۔ 4 اسٹار جنرل عامر رضا کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر۔ جنرل عامر رضا چیف آف جنرل اسٹاف کے عہدے پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی جنرل عامر رضا کو ترقی اور نئی ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد نے خواہشات کا اظہار کیا۔ نیب مقدمہ سننا سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں رہا۔ عدالت عظمیٰ کا بڑا فیصلہ۔ تمام نیب اپیلیں آئینی عدالت کو منتقل کرنے کا حکم۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ آرٹیکل 175A(F) اور نیب قانون کے سیکشن 32 کا جائزہ لیا۔ سپریم کورٹ کا نیب مقدمات کا دائرہ اختیار باقی نہیں رہا، فیصلے کا مطلب۔ کوہاٹ میں انڈس ہائی وے پر نامعلوم ملزمان کی جانب سے گاڑی پر فائرنگ۔ ایک کسٹم اہلکار شہید، 2 زخمی۔ فائرنگ سے گاڑی میں آگ لگ گئی۔ شہید اہلکار کی لاش اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شہید کسٹم اہلکار کی شناخت یاسر شاہ کے نام سے ہوئی۔ امن و امان اور عوام کے تحفظ میں پولیس کا کردار قابل ستائش ہے۔ سندھ حکومت پولیس فورس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جدید تربیتی یافتہ پولیس فورس عام میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب۔ کہا سندھ پولیس کی پہچان پیشہ ورانہ مہارت اور عوامی خدمت ہونی چاہیے۔ کراچی میں ٹماٹر کی قیمت نے چکن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ فی کلو ٹماٹر کی قیمت 500 روپے تک جا پہنچی۔ شہری قیمت سن کر دنگ رہ گئے۔ اسلام آباد سے کراچی تک ٹماٹر نے مہنگائی کے ریکارڈز توڑ دیے۔ لاہور اور پشاور میں بھی ٹماٹر 500 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ سبزی منڈی میں بھی ٹماٹر لگژری آئٹم بن گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ سول نیوکلیئر ڈیل دستخطوں کے ایک دن بعد بدل دی۔ ڈیل کو معاہدہ ابراہیمی پر سعودی دستخط سے مشروط کر دیا۔ سوشل میڈیا پر لکھا یہ معاہدہ مکمل طور پر ابراہیمی معاہدوں میں سعودی عرب کی شمولیت سے مشروط ہے۔ امریکہ غیر افزودہ سول جوہری تنصیبات کے خلاف نہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ کہتی ہیں سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہ کیے تو سول نیوکلیئر ڈیل ختم ہو جائے گی۔ صدر ٹرمپ اس موضوع پر سعودی رہنماؤں سے بات جاری رکھیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا ٹرمپ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ کہا سعودی عرب کا اسرائیل کو تسلیم کرنا تاریخی عمل ہوگا۔